बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नेक तमन्नाओं, नेक ख्वाहिशात, शुभकामनाओं के साथ दिल की गहराइयों से सुनने वाले, देखने वाले और दुनिया के किसी भी मुल्क में बसने वाले तमाम दर्शकों को, तमाम चाहने वालों को एक बार फिर सलाम अर्ज़ करता हूँ। फ्रेंड्स, अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 12,000 से ज़ायद पाईएप स्टूडियो के अंदर लोग वर्किंग कर रहे हैं, अपनी पसंद के प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, अपनी पसंद की एप्लीकेशन बना रहे हैं। और पाईएप स्टूडियो, पाई नेटवर्क कोर टीम आपको मौका फराहम करती है कि आप अपनी सलाहियतों का, आपके अंदर जो पोटेंशियल है, आपके अंदर जो जोहर मौजूद है, आप कुछ करने की सलाहियत रखते हैं, इस वक्त मौका है कि आप पाई ऐप स्टूडियो में जाके अपनी तमाम तर सलाहियतें पेश करें और फ्यूचर के अंदर आप इससे फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों, उसी हवाले से हम आपको एक अपडेट आपके सामने अपडेट रख देते हैं। पाई नोड अपडेट्स है। जैसा कि आप जानते हैं, पहले पाई नोड अपडेट्स जो दी गई है, पहले आप पाई नोड लिखा करते थे और ये डाउनलोड हुआ करती थी, लेकिन अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है। अब कर दिया गया है, देखें, उसको नाम दिया गया है पाई डेस्कटॉप का नाम दिया गया है। तब्दीली हो चुकी है, पाई नोड की जगह पाई डेस्कटॉप दे दिया गया है नाम। आप चाहें तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी न्यूज़, और ये जो वर्जन था वो हम पहले बता चुके हैं, वो वर्जन भी आप देख लें। पहले ये था 0.5.2 था, अब ये बढ़कर 0.5.3 हो चुका है, इसलिए कि पाईप स्टूडियो के अंदर वर्किंग बढ़ती जा रही है। तो एक ऐसा वर्जन चाहिए था जो तेज़ रफ्तारी से स्मूथली वर्क कर सके, और पाईकोर टीम ने आपके लिए ऐसे ही नया वर्जन मुतारिफ करा दिया है, ताकि आपको पाईएप स्टूडियो में या दीगर किसी भी जगह पर काम करने में कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, ये थी पाई नेटवर्क के ताल्लुक़ से न्यू अपडेट। लेकिन हम और आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं वो है पाई मिनट और जीसीबी वैल्यू। तो दोस्तों, ये जो ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू है, तो दोस्तों आप जानते हैं कि जब सन 2019 में पाई नेटवर्क में ये ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू आई थी, तो लोग सैमसंग कार्टून में जीसीबी वैल्यू के हवाले से देखा करते थे कि उसकी प्राइस $3,14,159 बताई गई। तो इस जीसीबी वैल्यू का जो फर्स्ट नाम रखा गया उसे ग्लोबल कार्टून वैल्यू दिया गया था, क्योंकि ये जो पेशन गोई थी ग्लोबल कंसेंसस, जिसे हम नाम देते हैं, पहले कार्टून के ताल्लुक से इसको ये जीसीबी वैल्यू कहा जाता था, ग्लोबल कार्टून वैल्यू। अक्सर सैमसंग कार्टून की पेशन गोइयाँ दुरुस्त हो जाती हैं, तो उसी हवाले से लोगों ने इसके ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया, और फिर बाद में ये जो जीसीबी जो वैल्यू थी, जीसीबी जो प्राइस थी, उसको नाम दिया गया। तमाम लोगों ने इत्तेफाक की राय से, राय शुमारी से, कसरत राय से इसका नाम पड़ा ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू। तो दोस्तों, अब इसको ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू को जब से ये मिनट लॉन्च होना शुरू किया है, तो अब जीसीबी वैल्यू का जो नाम दिया गया है, जब मिनट लॉन्च होने के दिन करीब है, उसके ऊपर भी हम गुफ्तगू करेंगे। अब इसको जो नाम दिया गया ग्लोबल कमर्शियल वैल्यू, क्योंकि ये कमर्शलाइज होने वाला है, ताकि आप फिर इससे इस्तेफादा कर सकें। आप जीसीबी वैल्यू जो $3,14,159 है, उससे एंजॉय कर सकें, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकें। तो ये जीसीबी वैल्यू कब आएगी, इसके मुतालिक हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। तो दोस्तों, पाई नेटवर्क मिनट लॉन्च कन्फर्म्ड, हियर इज़ व्हाट यूज़र नीड टू नो। तो ये वो न्यूज़ है जिसका मैं अभी आपके सामने तज़किरा कर रहा था। तो इस न्यूज़ को भी पढ़ लेते हैं, और इसमें आपको जो खुशखबरी दी है पाई नेटवर्क के हवाले से उसको पढ़ते हैं। तो उस न्यूज़ को भी हम मिल के पढ़ते हैं। देखिए, लिखा है कि पाई नेटवर्क के हवाले से काफ़ी अरसे से लोग वेट कर रहे थे। खुसूसन सन 2019 को ये फर्स्ट टाइम लॉन्च हुई थी, तो उस वक्त से लोगों ने इसके ऊपर माइनिंग शुरू कर दी थी, और फिर बढ़ते बढ़ते सन 2025 का आगाज़
بھی ہو گیا تو پھر لوگوں کی پیشن گوئیاں GCB ویلیو کے حوالے سے، پائی نیٹ ورک کے حوالے سے مسلسل آتی رہیں، لیکن اب باقاعدہ طور پر پائی نیٹ ورک کو ٹیم نے مینٹ کے حوالے سے یہ اعلان کر دیا ہے کہ آفیشیلی کنفرم کر دیا کہ مینٹ ریلیز ہوں گے جولائی سن 2025 میں۔ تو دوستو یہ ایک بہت بڑا مائل اسٹون ہے کرپٹو کرنسی کی دنیا میں کہ اتنے کم عرصے کے اندر وہ تمام اقدامات جس کا انتظار کر رہے تھے پائنیئر، جس کا انتظار کر رہے تھے کرپٹو سے وابستہ لوگ کہ دیکھیں پائی کوئن اب کیا رنگ لاتی ہے، کیا کرتی ہے، کیونکہ دو قسم کی آرا موجود تھیں کہ پائی جو ہے GCB ویلیو کے تعلق سے لوگ اس کا انکار کر رہے تھے، اور کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ اس کا پرائز ایکسچینج پہ بڑھنا چاہیے۔ لیکن یہ خوشخبری پائنیئر کے لیے اس لیے بھی ہے کہ وہ لوگ جو GCB ویلیو سے تعلق رکھتے ہیں، جنہوں نے اس کے اوپر بے پناہ محنت کی ہے، مسلسل انتظار کی کیفیت میں ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی پائی کو والیٹ میں سنبھال کے رکھا ہے، جن لوگوں نے اپنی پائی کو اسٹیک کر کے رکھا ہے، اس لیے اس امید پہ کہ پائی ہمیں بہترین قسم کی جو ہے ارننگ دے کے جائے گی، ہمارے فیوچر کو سیو کرے گی، ہمارے آنے والے مستقبل کو سیکیور کرے گی، ہماری جو نسلیں ہیں، جو 10 پائی ہے وہ آنے والی 2 جنریشن کے لیے کافی ہوگی۔ یہی جو ڈریم ہے، یہی جو خواب ہے وہ اس مینٹ کے آنے سے کمپلیٹ ہوگا۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں کیا کہا جا رہا ہے، تو اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ جب سے پائی نیٹ ورک کا آغاز ہوا ہے، اس کی اپڈیٹ پر کرپٹو کمیونٹیز، تجربے کار لوگ، انالائسس کرنے والے، اس کے اوپر گہری نظر رکھنے والے، دنیا بھر کے 50 ملین سے جو زائد اس کے یوزر ہیں، اس کے پائنیئر ہیں، اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھے، وہ انتظار کر رہے تھے کہ کب مینٹ لانچ ہو اور وہ تیزی سے ایکٹیو ہو جائیں۔ فرینڈز، اس نیوز کا مطلب تو یہی ہے کہ پائی نیٹ ورک جو تھا، اب جو ٹیسٹنگ کا جو مرحلہ تھا یا سائمولیشن، جسے ہم سائمولیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی ڈیمو کرتے ہیں اپنے طور پہ، وہاں تمام سسٹم کو جو دیکھا جاتا ہے وہ سائمولیشن کہلاتا ہے۔ اس ماحول سے نکل کر اب ایک مکمل طور پر ایکٹیو اور لائیو ہو چکا ہے اور بلاک چین پہ یہ منتقل ہو رہا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ اپلیکیشن انٹیگریشنز وائلٹ تک اس کی رسائی ہو جائے گی، اور بالآخر کرپٹو ایکسچینجز پر تمام جو پائنیئر ہیں ٹریڈنگ کی سہولت حاصل کر سکیں گے۔ تو دوستو یہ سہولت اب آپ کو حاصل ہو جائے گی، اور یہ ایک بہت اچھی بات ہوگی ان لوگوں کے لیے جو کافی عرصے سے انتظار کر رہے تھے۔ دوستو 31 جولائی سن 2025 کو جب یہ مینٹ لانچ ہو جائے گا تو اس کا بینیفٹ کیا ملے گا؟ وہ بینیفٹ دوستو یہ ہوگا کہ آپ جو ہے ریئل ٹائم ٹرانزیکشن کے اندر آن چین کے اوپر اسی وقت کر سکتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی ایکسس جو ہوگی والیٹ میں ہو جائے گی، آپ جب چاہیں اپنے کوئن کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ پر، کسی بھی لمحے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تھرڈ پارٹی اپلیکیشن ہے ان کی انٹیگریشن ہو جائے گی، پھر آپ ان تھرڈ پارٹیز جو بھی ہیں وہاں آپ جو ہے مینٹ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور پھر ہوگا یہ کہ جو آپ کے پاس جو ٹوکن ہے آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں یوٹیلیٹیز کے طور پر اور ایکو سسٹم کے ذریعے۔ جیسا کہ آپ ایکو سسٹم کے ذریعے مختلف اپلیکیشن دیکھتے ہیں تو ان کو یوز کر سکتے ہیں، وہاں کی یوٹیلیٹیز کو یوز کر سکتے ہیں۔ اور پھر بات کرتے ہیں اسٹیکنگ کی کہ فیوچر میں جو اسٹیکنگ کے تعلق سے جو گورننس ٹول ہیں ان کا آپ بآسانی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ کارکردگی آپ کو نظر آ جائے گی 31 جولائی کو سن 2025 کو۔ تو آگے اسکرول کر کے مزید دیکھتے ہیں ٹائم لائن آف دا مینٹ رول آؤٹ۔ تو رول آؤٹ کیا ہے دیکھتے ہیں۔ رول آؤٹ فیز اور ڈیٹیلز دی ہوئی ہے۔ فیز 1 میں جو آپ کا KYC ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی، اس کی ابتدا 5 جولائی سن 2025 کو ہو چکی ہے۔ فیز 2 میں آپ والیٹ مائگریشن ہوگا 10 جولائی سن 2025 میں، یہ ویریفائڈ ہو چکا ہے۔ فیز 3 کے اندر ہم دیکھتے ہیں ٹوکن کی یوٹیلیٹیز۔ تو
पाई एप्लीकेशन के अंदर आपको ये तमाम चीज़ें सपोर्ट करती हुई नज़र आएंगी 15 जुलाई से। तो ये तमाम काम कंप्लीट हो चुका है। और फेज़ 4 की बात करते हैं। फेज़ 4 के अंदर ओपन एक्सचेंजेस हो जाएंगी, जिनका लोगों को बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है। अगर ये ओपन एक्सचेंजेस होती हैं तो क्या इसके अंदर वो तमाम बड़ी एक्सचेंजेस भी शामिल हैं जिसके लिए लोग अपने थंबनेल यूज़ किया करते थे, कि अब ये जो है तमाम चीज़ें, तमाम बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस आने वाली हैं, जिनमें आपका बाइनांस है, बायबिट है और मुख्तलिफ जो बड़ी एक्सचेंजेस हैं, क्या वो हम उनको देख सकेंगे। चलें, फुल पब्लिक एक्सेस यहाँ पर आपको मिल जाएगी 31 जुलाई सन 2025 को। तो ये इस तरह की जो न्यूज़ है फ्यूचर में आप देख सकेंगे। और फिर जब ये तमाम मेनेट लॉन्च हो जाएगा तो दोस्तों असल बात क्या है, वो असल बात है आपकी GCV वैल्यू की। तो दोस्तों जब तमाम सिस्टम ऑन हो जाता है, मेनेट लॉन्च हो जाते हैं, तमाम सिस्टम काम और वर्क करने लगते हैं, तो उस वक्त आप अपनी GCV वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद हम आपको ये बात कहेंगे कि ये मेनेट लॉन्च होने के बाद GCV वैल्यू, मैंने आपको पिछली वीडियो में एक न्यूज़ के हवाले से आगाह किया था, अवेयरनेस दी थी। मुमकिन है ये न्यूज़ फेक भी हो, मुमकिन है ये सच भी हो सकती है कि ये GCV वैल्यू $3,14,159, जिसका हम और आप बहुत चर्चा करते हैं, हर बात में इसको यूज़ करते हैं, उसकी जो उम्मीद की जा रही है वो नवंबर के महीने में की जा रही है। दोस्तों अगर ये जुलाई में आ जाती है तो इससे अच्छी न्यूज़ हो ही नहीं सकती, कि क्योंकि हमारे पायनियर और बेशुमार लोग इसका बड़ी शिद्दत से इंतज़ार हो रहे हैं। उनके दीगर मसले मसाइल भी होंगे, वो हल हो जाएंगे। तो हम दुआ करते हैं कि 31 जुलाई को ये GCV वैल्यू तमाम पायनियर्स को मिल जाए, मुझ समेत। तो हम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। और जो मुख्तलिफ लोगों के हमारी तरह ख्वाब हैं, वो ख्वाबों को ताबीर मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी कुछ अपडेट पाइन नेटवर्क मेनेट के हवाले से जो लॉन्च होने वाली है। आप फ्यूचर में इससे फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा अपने वालिदैन का ख्याल कीजिए। अपने से ज़्यादा वालिदैन की अहमियत को अपनी नज़र में रखिए। वालिदैन की